Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Ila anqal falau adbaqu ala iqamatil jama'ati fil buyuti wa lam yadkhul biha syi'aru lam yasqutil fardu. Falau adbaqu maka bila sepakat pasira orang binya. Falau adbaqu maka bila sepakat pasira orang binya ala iqamatil jama'ati atas alaksanaaki jama'ah. Ala iqamatil jama'ati atas alaksanaaki jama'ah fil buyuti binyak Roma. Walam yadhur bentak tampak biha kala benjamaah asyi'aru konapa syi'ar ya tanda-tanda apa Islam ya. Asyi'aru konapa banyak tanda-tanda Islam. Lam yaskut maka tak gugur al fardu konapa kafarduan. Lam yaskut maka tak gugur al fardu konapa kafarduan. Farduna apa? Farduna alaksanaaki jamaah. Apa farduna sholat jamaah? Fardu kifayah. Jak saking satu desa tak alaksanaaki jamaah masjid ya, tapi alaksanaaki romana bengsebeng tada siapa jenga ka masjid ben tada siar-siar Islam mah ya, masjid teu kosong orang Islam mah apa jeung romana bengsebeng, maka fardu kifayah kaangkui salat jamaah tidak gugur ya. Maksudnya tidak gugur bermah ya mun pas tada si jamaah sakale maka apa gimana dihukumi satu desa dosa, tidak gugur. Ketika saking apas beda siapa jeung masjid beda syiar sebelum mari jelas aki tanda-tanda syiar dia bermah labang masjid teu buka ya, orang banyak entar ya beda masjid situng lah satu desa itu beda masjid atau musola orang-orang masyarakat apa jeung tempat jeria ya. Tetapi mun pas saumpamana sepakat tak apa jeung masjid apa jeung romana bengsebeng tidak ada syiar maka fardu kifayah kaangkui salat jamaah ya tidak gugur, maka kudu beda siapa aja. Wa inim tanauban bila nyek pasira orang banyak. Wa inim tanauban bila nyek pasira orang banyak nyek min iqamatiha dari alaksanaaki jamaah. Min iqamatiha dari alaksanaaki jamaah qatalahumul imamu qatala maka perangi hum daka orang banyak al imamu pasira imam au naibuhu otaba bekella imam kita lal bugoti kalaban akatia amerangi orang sebrontak orang sebugot pemberontak bugot artinya apa? Pemberontak. Moncak saking satu desa gelak pas tada sing alaksanakeun jamaah tak anda ya satu desa maka imam ataupun pemimpin ataupun pemerintah mun satia berhak memerangi orang-orang sing tak anda apa jeung ka masjid ya kota bebekel lah ya, bekel dia bisa diartikan apa? Bisa ya polisina ya bagian-bagian yang ngurus ya, masalah keamanan, masalah ketertiban ya biasanya diserahkan kepada siapa? Ke polisi, Kapolres ya. Kantor polisi kabupaten umpamanya. Pada engak bermah
perangi orang se berontak. Nah, berontak kepada imam atau berontak kepada pemimpin. Jadi mon pas tada sakale, tada teka dua belekat dan minimal orang agama kan ada dua. Pas tada sepakat kepin pola napa kelomba mana. Tinala tak usah lah satisa tak usah apa jeng jamaah. Ya maka imam berhak memeranginya seperti halnya memerangi siapa? Orang-orang yang memberontak. Fala yuqatiluhum maka tak perangi basira al imam hum daka orang binyak hatta ya'murahum sampai marenta basira imam hum daka orang binyak wayam tani ubanyek ke basira orang binyak. Jadi perintah kelu imam, cak langsung pas dieksekusi. Ayo kepin ke masjid, apa jam kelu ke masjid, pakun tak anda. Beri perintah boleh pakun tak anda. Anggap sampai kata lo kalena peringatan apa pakun tak anda. Maka imam ini boleh. Ya. Jadi harus ada apa? Ada amar, amar ma'ruf, ada perintah. Beri perintah kelu. Ya mon pakun tak anda, maka bagaimana? Boleh diperangi. Far'un tining panika situng cabang. Far'un tining panika situng cabang lil imami. Panika tetap ekan di imam. Ya, imam dia maksudnya siapa? Imam solat. Mensekela imam jera pemerintah. Iya. Imam seatas sebelum majina imam pemerintah. Menria maksudnya apa? Imam solat. Lil imami panika tetap ekan di imam solat sifatun tining banyak sifat mustahabbatun seesonat aki. Wasifatun ban banyak sifat masrutatun seesarat aki. Seorang imam solat itu memiliki sifat-sifat yang disunatkan dan ada sifat-sifat yang disyaratkan. Fal mustahabbatu maka tining sifat seesonat aki. Fal mustahabbatu maka tining sifat seesonat aki sittatun panika beda 6. Wahia tining sittatun al fikhu panika fikih paham agama, paham fikih. Al fikhu panika paham fikih wal qiraatu ban bagus bacaanna. Wal qiraatu ban bagus bacaanna. Wataba bisa yarda apa? Hafal Al-Qur'an. Wal wara'u ban wara' artinya wara' apa? Meninggalkan perkara haram. Tarkul haram wa subhatihi. Dia meninggalkan perkara haram dan meninggalkan perkara sesubhat. Jadi nyaman wara'. Wasinnu ban umur. Wan nasabu ban nasab. Wal hijratu ban hijrah. Saya masuk hijrah dia apa? Saya abid, saya ngadaan masuk Islam. Saya ngadaan masuk Islam. Maksudnya hijrah dia saya abid masuk Islam. Jadi cak saking asa umpamana situng disa orang nga mu'allaf kapin. Ya, beda satu disa dia mu'allaf kapin. Dari sabinya dia kan pakun beda saya lebih mu'allaf. Selebih ngada mu'allaf. Maka yang pertama kali yang lebih lama mu'allafnya itu dijadikan imam, ya. Jadi sunat imam dia situng kudu paham fikih, ya karena fikih jelas aki tentang tata cara ibadah, as-salat, puasa, zakat, ya. Yang mau tak paham fikih kan tak kok lopot dan. Kedua hafal Quran. Badai saya ngocak benih hafal Quran. Bacaanna bagus. Bacaanna tajwidnya bagus. Benih suarana. Tekak suarana bagus. Tapi tajwid tak bagus. Tak bagus. Saya maksud qiraah dia bacaanna bagus. Ya mon pagabung bacaanna bagus, tajwidnya bagus, hafal Quran. Pagabung sekali. Saya lagi hafal Quran, tajwid bagus, ya bacaan bagus. Ben wara, ya orang ngawara tanda ka subhat, tanda ka perkara haram, guru pas omor. Ya.
beda umur, mun sebeda setuaan, ya pangadek se lebih tua sesepuan. Ben sena nasab, ben se dibudi apa? Hijrah. Se abid masuk Islam. Fayuqaddamu maka ada al-afqahu pasira orang si ahli fikih. Fayuqaddamu maka ada al-afqahu pasira orang si ahli fikih walam yahfad ban sanajan tak hafal pasira al-afqah siwal fatihati salain surat fatihah apakah ada alal aqra'i atas orang yang maca Al-Quran atau orang yang hafal Al-Quran al-qalilil fiqhi sesakoni paham fikina al-qalilil fiqhi sesakoni paham fikina. Maka orang si ahli fikih, orang si ngerti fikih, kotu apakah ada daripada orang si bacaannya bagus tapi fikihnya sakoni. Ya, ontong-ontong berma paham fikih, mondok, hafal Al-Quran, suaranya nyaman. Jadi komplit jadi lah ya, komplit. Tapi mun bade si ahli fikih ngerti ke agama, ngerti ke fikih. Ka hukum-hukum jera ngerti. Bacaannya tak fokus, suaranya tak fokus maksudnya. Iya. Tak hafal Al-Qur'an. Ya. Ya mun maca jera tada nada pira nada datar jera ya. Saya bisa mangantokeun kadang. Ya, tapi tidak sampai apa? Tidak sampai merusak kepada makna. Ya suaranya pira saya tak nyaman pira. Iya. Sedangkan situng pada suaranya bagus, tajwidnya bagus, tapi tak ajar fikih, tak ngerti. Maka tetap harus didahulukan si al-afqah, si lebih fikih, si ngerti fikih. Wal muradu tining si karapaki bil aqra'i kalaban aqra' pasiraman panika orang yahfadu si hafal pasiraman Al-Qur'an deka Al-Qur'an. Situng pendapat beda si ngocak si kocak aqra' dia orang si hafal Al-Qur'an. Wasahaha bin Nashi Asyubki basira Imam Asyubki annal murada da saumkuna seekara paki bihi kalaban al-aqra al-asahhu panika orang yang lebih benar qiraatan dari arah-arah bacaan. Maksudnya apa? Ai tekesa al-ajwadu orang yang paham tajwid. Al-ajwadu orang yang paham tajwid tak diatan dari arah-arah nekani atau maca Al-Quran, tak diatan dari arah-arah maca Al-Quran. Jadi pada saya maca al-aqra dia hafal Quran, tapi kadang pada orang hafal Al-Quran bacaan tak banyak lopot, iya tajwid banyak lopot. Sedangkan menurut Imam Asyubki membenarkan bahwa saya maksud kalaban aqra siapa? Orang saya tepak bacaannya maksudnya bermah tajwid tetap tepak. Bacaannya tepak, tajwidnya tepak, lancang pendeknya tepak. Ya. Afada beri faedah dalika deka kadisa keterangan Ar-Ramli basira Imam Ar-Ramli. Wal masrutatu tining sifat syarat aki khamsatun panika bedala 5. Mon sifat-sifat syarataki khamsatun panika bedala 5 ahaduha tining salah situnga khamsa wasaniha ben nomor 2 na khamsa alla yakuna panika qatu tak beda pasira imam alla yakuna panika qatu tak beda pasira imam muhdisan panika orang si hadas wala junuban ben puntan panika orang si junub. Syarat si pertama ben si nomor 2 imam yang benih orang si hadas. Ya mun hadas tak bisa apa aja. Wataba orang si junub. Jadi syarat te imam qatu andi wudu. Qatu socce. Wasali suhaban tining si nomor telokna khamsah. Wasali suhaban tining nomor telokna khamsah an la yakuna panika qatu tak bada basira imam ala saubihi atas kalam pina imam au badanihi atau badanna imam najasatan panika najis ghairu ma'fuwin seta ma'fuan hadari najis
Syarat nomor 3 ing kalam bina utawa bedena tada najis seta fu. Ya mun beda jelas-jelas najis tak bisa diterima. Berarti kalam bina kudu apa? Kudu sod. Wa rabi'uha bantining nomor 4 na khamsah. Wa rabi'uha bantining nomor 4 na khamsah alla yatruka banika kudu tak ningkel basira al imam. Alla yatruka banika kudu tak ningkel basira al imam al i'tidal da ka i'tidal. Al i'tidal da ka i'tidal. Wattu makninata bantu maknina fis salati dalam salat dalam salat walau ban sanajan naflan paneka salat sunat wa hanafiyan ban oreng senoro madhab Hanafi wa hanafiyan ban oreng senoro madhab Hanafi. Syarat nomor 4, imam itu tidak boleh meninggalkan i'tidal bantu maknina dalam sholat. Meskipun sholatnya itu adalah sholat sunnah. Dan meskipun orang yang sholat itu adalah orang yang mengikuti madhab Hanafi. Ya. Nah, jadi madhab Hanafi kan lain syarat. Ya. Dekik coba madhab Hanafi dia ya tumak nina dia ya coba dekik cek ini termasuk apa, ini termasuk rukun ya, ini termasuk rukun. Dekik saumpamana bakna norok ka imam madhab Hanafi ya bakna dadi makmum ketika madhab Hanafi tidak ngakui tumak nina karena bukan termasuk rukun, maka bakna sebagai makmum senor madhab Syafi'i kudu bada tumak nina. Nah, jadi maksudnya iya. Itu bada tumak nina. Ya, meskipun imamnya itu adalah madhab Hanafiyah. Jadi meskipun tidak termasuk rukun, bakna makmum Syafi'i karena norok Syafi'i, ya berarti kudu bada tumak nina. Ya, meskipun imamnya adalah madhab Hanafi. Wa khamisuha bantining nomor 5 na wa khamisuha bantining nomor 5 na khamsah alla yatruka banika kudu tak ningkel basira imam tak ningkel qiraatul Fatihah tidak bacaan surat Fatihah ma'a imkaniha sertana konganga al-Fatihah au yaqra'a wa taba maca basira al-imam bi ghairiha kalaban salaina al-Fatihah kal Hanafi akatia imam Hanafi walau imaman ban sanajan imaman panika imam aqdo masih agung fala yasihu maka tak sa iqtida'u syafi'in ponapa norok na orang semadhab Syafi'i bihi kalaban Hanafi. Senomor 5 syarat te imam ria kudu maca Fatihah. Ya. Mun saumpamana deki imam ria tak maca Fatihah, maka makmum semadhab Syafi'i kudu maca Fatihah. Ya. Kudu maca Fatihah. Maka mun pas tak maca Fatihah salat madhab Syafi'i tak sah. Ya. Atau ya mun bakna pas norok ya lebih ya kadang mun Mekah lah. Mun Mekah ya norok madhab Maliki tak apa. Ya, fala yasihu iqtida'u Syafi'iyyin bihi. Wasartul iqtida'i bantining syarat dadi makmum noro wasartul iqtida'i bantining syarat dadi makmum utawa noro alla yataqaddama panika kudu tak ngadai al muqtadi basira orang senoro makmum Allah taqaddama banika kudu tak ngadai al muqtadi basira orang senora utawa makmum ngadai alal imami atas imam fi jihatil kiblati dalam arah kiblat
Ya jelas makmum tak oleh mendahului apa? Mendahului imam. Menyamana makmum dia kutu bede budi. Fi ghairil istidarati dalam salaina apa? Fi ghairil istidarati dalam salaina tempat lingkaran, atau kenengan lingkaran bunderan ya. Haulal Ka'bati sekitar Ka'bah. Jadi bakna apa jeng Ka'bah. Kadang pas bakna bede lao imam ma bede deje. Berarti kan bede ada imam. Bakna apa jeng lao imam ma bede edeja, maka itu tidak termasuk dari mendahulukan imam. Jadi yang di sekitar putaran Ka'bah ya itu tidak dipermasalahkan. Iya. Tapi biasanya dikit mun Ka'bah jadi beda keris lah kan. Umpamana dia Ka'bah. Nah, ke pria Ka'bah dia biasanya beda keris dia. Nah, keris dia. Keris. Terus beda soft boleh. Ya, soft. Tapi mun Ka'bah setiap imam mah budi. Iya. Dia Ka'bah, imam mah dia. Dari imam ke Ka'bah dia kosong, harus tada orang. Guru pas dia na beda makmum apeter. Ya ia angkui madhab lain tapi jadi iya. Ya kecuali di Ka'bah karena pusat lah. Ya pusat beda ingat tengah. Nah, jadi ya fa in taqaddama maka bila ngadai al makmumu pasira makmum ibtidaan permulaan lam tan akid maka tak teti salatuhu apa salat makmum mon dari ada imam ria ngadai ka makmum ria ngadai ka imam sudah mendahului imam dari awal maka salatnya sudah tidak dianggap salatnya makmum maka tidak iya. Mun imam sah salat. Ya. Karena kan kalau imam itu di depan, imam ini tidak diwajibkan niat menjadi imam selain di salat Jumat. Kalau di salat jamaah biasa bakna fajang katibi. Iya, fajang katibi. Fajang nawi usolli fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbilal qiblati fardhan lillahi taala. Tak niat teti pas kancana ibu datang aculit maka makmum seibu wajib niat apa? Jadi makmum imam sunat aki di pertengahan langsung niat jadi imam. Teka umpamana tak niat tak culit ya culit jadi ya kebetan dah mun ibu di beda makmum ya culit ya mun kepak siapa aja ya mun pas siapa aja tak kok noleh deki imam culit fi beda makmum meskipun tak aculit tu nak beda budi pas niat teti makmum sah meskipun imam tak tahu mandi budi beda makmum iya nah, jadi mon jamaah tapi mon makmum wajib makmuman kudu beda makmuman harus ada makmuman maka ketika dari awal lah makmum ngadai imam mendahului imam maka jelas salatnya makmum tidak sah, tidak terjadi salatnya. Au fi khalaliha, wataba fi khilaliha, wataba dalam ngatengana salat. Au fi khilaliha, wataba dalam ngatengana salat batalat maka batal apa salatuhu fil jadid dalam kaul jadid. Fil jadid dalam kaul jadid li'annahu kana sa'ong kuna taqaddum yang ngadai salat afsahu panika lebih cuba minal mukhalafati dari abidai fil af'ali dalam banyak kelakuan ya. Menurut pendapat jadid men pas tengana ngadai mendahului maka salatnya itu batal. Wal i'tibaru tining sayang
wal i'tibaru tining seiyang ke fit taqdimi dalam ngadai imam, fit taqdimi dalam ngadai imam lil qaimi kan di orang semancang bil akibi panika kalaben tombet ya, apa ya tombetnya mana ya, nah, bil akibi kalaben tombet al mu'tamidi seasandar bil ardi kalaben bumi. Jadi yang dimaksud mendahului imam itu mendahului tombet. Dia anggap dia sokona siapa? Imam. Dia tombet budi dia, paling budi ya. Nah, sitonganna sokona makmum. Dia tombet. Pokok tombet makmum tidak mendahului tombet imam tak masalah. Nah, tapi umpamana lebat mendahului maka dianggap apa? Mendahului. Ya, paham ya maksudnya ngaji dia. Wa in taqaddamat ban sanajan ngadai al asabi upon apa banyak geriki. Meskipun gerikina cung lancung. Anggap imam mah nak kana ngoda sokona kini. Ya, sedangkan makmum al-gojo. Waman al-gojo seraja, se sokona cik raja na. Tapi tombet makmum bede budina tombet imam. King sokona si krikina lebih dari imam. Maka berema, maka asalkan tidak melebihi akib atau tombet imam tidak sampai mendahului imam. Iya. Ya teti mun pas teti makmum ijak terlalu mun ajama wa duaan ya. Mun ajama wa duaan sunat kan mun lalaki eka. Mun pas tu bini situng ibu di pas ibu dina imam. Iya, mun bini ya. Mun pas beda pengkir je cek terlalu ngadek, cek terlalu kabudi kelu. Ya standar lah. Ya mun pas pas mikir tombet imam beria. Kan was tiba pakai budi cek di budi helu cek pas ke ada pas bi tombet imam takok nak dikit pas manceng sokona pas mendahului mun pas keker pas kan bakun ke ada iya paham maksudnya kok jadi pas mana pas ngari ya pas ada sokona imam ada sokona makmum pas ngari ya ketika pas manceng takok dia pas mendahului nggak jadi ya mas. Jadi bak mangga budi sagoni cicit di budi sahara si budi mun katibi tapi mun makmuma katibi mun makmuma banyak ya dua di budi dia. Ini pas keada gelut budi kata. Jadi yang saya maksud apa mendahului imam. Wasartu sihhati qudwatil ma'mumi bentiring syarat teesahna norok na makmum ayan wiya panika kutuan niat pasira makmum al iktida ada kan norok bil imami kalaban imam awil i'timami otaba ya makmum awil i'timami otaba makmum walau fi khilali salatihi ban sanajan panika dalam ngatengana salat makmum fi ghairil jum'ati dalam salena Jumat au makmuman otaba niat makmum au makmuman otaba dak ka makmum au mu'taman otaba narok bihi kalaban imam. Jadi niat ke orang makmum dia bisa niat norok ka imam nawai usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati sebiasa kan makmuman dia bisa iktidaan bil imami atau mu'tamman bil imami ya kita tak usah nimaan ya tak kok luput dikiwan sing ala si biasa apa makmuman ya mun diartikan maka ula salat maghrib 3 rakaat ngadep kiblat fardhon dadi makmum otaba niat apa norok ka imam otaba dadi apa dadi makmum mu'tamman bihi norok ka imam. Nah, usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati makmuman atau iktidaan bil imami au mu'tamman bihi.
Iya. Lillahi ta'ala. Walau sawaun wa sawaun ban panika pada nawati ning kotu aniat pasira makmum adalika serta naka disa sebut niat bil imami kalaban ia mak hadiri hadir amla otaba punten. Walau nawaban bila aniat pasira orang al jamaah tadak ka jamaah kafa maka cokop pon apa nawa al jamaah moncak sakingan niat ngaku jamaah berma usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati jama'atan lillahi ta'ala, maka menurut pendapat dia kafa cokop ya. Nah, cokop pokok intinya beda niat ke angkui jamaah bisa teti norok ka imam otaba teti makmum otaba mu'tamman bihi. Wahia tining jamaah wa in kanat ban sanajan bada pon apa jamaah solihatan panika patot lil imamiyah tidak kasih bangsa imam wal makmumiyati ban se bangsa makmum lakin tetapi tata ayyanu teti tertentu pon apa jamaah li ahadihima ikan di salah situnga al imamiyah wal makmumiyah bil qarinati kala bentanda al haliyati se bangsa kabedaan kat taqaddumi akad dia ngadai wa ta'akhuri ban ngahiraki. Jadi maksudnya jamaah itu meskipun itu pantas kepada imam ataupun makmum, tapi yang menjadi penentu adalah tanda-tanda ataupun korena haliyah. Meskipun bagus imam bacaan nafakih, tapi mun makmum pas ngadai makun tak sah jamaah. Jadi yang diperhatikan adalah syarat-syarat yang fundamental di situ ya. Apa fundamental jadi. Nah, selebih utama jamaah itu menjaga situasi jamaahnya tetap kondusif. Ya. Tapi mun banyak ngak dia aman. Karena imamnya berdiri. Ya pira paling etarema tak etarema. Tapi mun orang ngajamaah dia pasti etarema meskipun beda si tak khusyuk. Jadi kelebihannya orang apa jamaah ya. Fa in taba maka bila norok pasira orang otaba makmum norok bi an waqafa kalaban oleh waqafa nengeneng af'aluhu ponapa banyak kalakuan makmum ala af'alil imami atas banyak kalakuan imam bi ghairi niyati kalaban tanpa niat ma'a intidarin kalaban adentek tawilin saya abid betolat maka betal ponapa solat la puntan ma'a yasirihi serta nasakonikna intidar mun beda orang norok ka imam tapi pas abid tanpa ada niat norok imam pas nengeneng ya makmuman nengeneng sedangkan akep maca Fatihah pas bektona ruku tak mari-mari Fatihah makmum aja dia ya. Sampai tak mare-mare imam sampai ada abid sampai ketinggalan dikit beda syaratnya sampai ketinggalan 2 rukun ya maka dikit bisa apa bisa mabetal ka salat ka jamaah ya biasanya orang was-was orang at-takbir ala imam mararu puru melaru kok puru pas kencang Allahu akbar langsung aja dari saking was-was saja. Amma ida ittafaqo anapun nalikana ittafaqo nyocoki inqidau fi'lihi ponapa tadna kalakuan makmum fala tabtulu maka tak betal ponapa salat qat an kalaban pasti mun abareng kalakuan makmum ben imam ri abareng cocok ya tidak mendahului abareng maksudnya ittifaq ria cocok maka tak sampai mabetal ka salat di annahu karena saungkuna ingkidau fi'lihi la yusamma banika ta nyamai pun apa ingkidau mutaba'atan banika mutaba'ah wa haqiqatul mutaba'ati al mustahabbati Allahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.